sir. So ito na, ride out na tayo. Taas ang kamay ng nakaupo sa starboard side. Oh, yun. Starboard side. Port side. Yun, very good. Rower number 1, nasaan? Okay. Number 2. Yun, number 2. Yan ang number. Number 3. Su, itaas. Ayun na naman. Number 3 ha. Yan o. Number 4. Siyempre, wala nang iba. So dito sir, para magkaroon kayo ng synchronize, no, yung pagkakasabay-sabay, si number 4 ang magiging reference nyo. Oo, Siya yung sasabayan ninyo, tama. yung nasa harap nyo, ha? Very good. Okay, port in starboard, out or lagay sa number 4, kuha na kayo. Si number 4 muna, tulungan nyo, hey! Number 4 muna. 4 muna. O, 4, ikaw, sir, 4. Tapos tulong yung sa likod. Yan. Oh, number 3, tulungan nyo 1. Sir, huwag mo muna ilagay. Tulungan nyo si number 3. O, yan, yan, very Okay, good. 2, tulungan nyo 1. Flat and blades. Nakatapat sa ano. Sige pa sir, adjust mo pa sir. Adjust mo kung Yan. Okay, Flat and number blade. 1, oh, walang katulong si number 1. Number 4. Angat mo. Baba ko. Number 4. Bagay si number 1. Para, yan, very good. Tama lang, level lang. Huwag mo nang sumausaw. Kaya, sausaw kagad. Magkakaroon kagad kayo ng tulo niyan. Port is starboard, out or. O, outdoors daw. O, lagay daw sa Rolex. Adjust yung handle na hindi tamaan ng katabi. Okay, port is starboard. Hold water or. Oh, hold water or daw. Hold water. Lublog. Dinanood kanina. Psst, ganun. Psst, 1. Yan. Vertical. Lublog mo. Lublob. Hindi yan tuyo. Oo. Lublob kagad. Pag sinabing Okay. sagad na lublob. 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 Ano yan? Daing? Sausaw sa suka? Port is starboard. Or. Angat. Oh, or daw ulit. Flat. Flat and blades. Flat and blades. Okay, port is starboard. Hold water or. Yun. Yan o. Yun oh. Sabay oh. Flat naka-flat pa rin yung dalawa. Ayan. Hindi oh. Port is starboard. Or. Or. Angat. Angat. Okay, port side. Give way. Yun, giveaway ha. Balik sa Sige. likod. Port. Yan. Sila. Sabayan si number Sabay si 4. number 4. Maayos yung pagsagwa ni number 4. Galing si number 4 ha. Yan, ganyan. Oh, tama. Yan, sabay. Kalaban natin yung ano. Together. Yung mga Gilas Pilipinas. Puso. Sir, ano na po? Nahirapan ka, tagilit ka na. Hoy, nagmamadali kayo. Sabayan nyo si number 4. Ayan nyo to, pre. Number 4. Nagmamadali si number 1. May lakad kayo, may lakad. May lakad? Wala naman, sir. Wala naman. Kakain pa tayo eh. Starboard or. Oh, starboard or daw. Starboard, back Oy, water. dire-diretso lang kayo. Galing sa harap, galing sa harap. Dali, mababangga tayo sa Galing sa barko. harap. Yan. Yan. Pag walang instruction, diretso lang. Number 2, starboard, mali. 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 Huwag mo na ituloy yan, number 2. Sumunod. Sana uuna. Smooth na smooth yung ano. Port side or ano, rower oh. Starboard or. Or daw. Starboard, give way together. Oh, give way daw. Sabay. Sabay sabaw. Yun oh. Parang tunay oh. Yung starboard, may kanya-kanyang mundo. Uy. Hindi sabay. Starboard or. Starboard, backwater. Galing sa harap. Yan, para pumihit tayo. Very good. Yan po yung mga rowers natin na mapapalaban sa SEA Games. Ay, nagpa-practice na. Mama, anong heading natin? What's your heading? O, tignan mo dyan. What's your heading? Oh. Okay, 150. Very good. Starboard or. Starboard. Oh, nabago give ba? way. What is heading now, ma'am? Galing sa likod. 180. Very Port good. is Ah, galing ah. starboard or. Oh, what's your heading now? Angat lahat. 180. Very good. Steady as you go. Ayos. Sabi ma'am, steady. Yan.
Ay, so may maniniyot pala dun sa kabila. Port side, hold water. Port side, hold water. Ay, starboard pala. Port or kayo. Starboard, hold water. Hold water, Sorry, starboard. nakita ko yung camera eh. Maniniyot eh, nandun eh. May maniniyot kasi. Starboard or. Port in starboard. Toss or. Tos Ayun yung nasa harap nyo. Standby na. Sakto yun. Galing naman ng mga tirada ni Boss Alden. Palakpakan natin si Boss Alden. Yan oh, lupit. Putang ina, tindi. Kulang na lang pizza dito eh. Tagbot lang, sir. Wala, hindi ako kumakain nun to. Maniobras tagbot. Yun oh, galing ni Boss Alden oh. Saktong-sakto, parang sinukat para niya kay Baklara. Hop, alam nyo na ha. Port, both the oar. Both doors. Muna, saluhin nyo. 1, 2, 3. Very good. Tulungan nyo si 3. Yun oh. Tulungan nyo si 2. Tulungan nyo si 2. Tulungan nyo si 1. Suwabe talaga oh. Ganda ng, oh. Wala pa instruction. Wala pa nga oh. Okay na. Sir. Sige. Oy, balik na yung helmet, ibalik na yung life jacket. Yun oh. Ayos talaga oh. Magtatapon pa tayo ng ano, si Angkor. Thank you, sir.